अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक लड़की की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जो कैथोलिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और पेशे से फ़ीमेल पायलट थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बारे में कैसे सोचा, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की स्टोरी लेकर आते हैं जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से आज भी हम एक ऐसे ही खातून के कबूल इस्लाम की स्टोरी लाए हैं जिसे सुनकर आपको अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा और आप भी सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह पाएंगे। मेरा नाम आयशा जिब्रील है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैं कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मैं कोलंबिया में पैदा हुई और मज़हब के एतबार से मैं रोमन कैथोलिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे बचपन से ही मज़हब के मुतालिक जानने का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही अपने मज़हब और अक़ीदे के मुतालिक बहुत सवाल पूछती थी, मगर जब मैं मज़हब के मुतालिक बुनियादी अकायद पर सवाल उठाने लगी तो मुझे ये कहकर खामोश कर दिया जाता कि तुम्हें इसके बारे में सवाल नहीं पूछना है, बल्कि तुम्हें ईमान लाना है और अक़ीदे पर सवाल उठाना जुर्म है। बस मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं मैं अपने सवालों की वजह से मुजरिम ही ना बन जाऊं, और इस खौफ से मैंने सवाल पूछना छोड़ दिया। जब मैं 19 साल की हुई तो हमारी फैमिली हिजरत करके अमेरिका आ गई और यहाँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मुलाजमत भी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे वालिद हमसे अलग हो चुके थे और मेरी वालिदा अकेले ही घर चलाती थी। इसलिए मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तालीम के साथ साथ मुलाजमत भी करनी पड़ी ताकि वालिदा पर माली ज़रूरियात के बोझ को कम कर सकूं। यहाँ मुझे पहली मर्तबा इस्लाम से आगाही उस वक्त मिली जब मेरी मुलाजमत एक ऐसी कंपनी में हो गई जिस कंपनी के मालिक मुसलमान थे और उनका ताल्लुक इंडिया से था। उनके कारोबार का दायरा कार भी इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में था। बहरहाल मैंने मजहबी मालूमात में ज़्यादा उलझने के बजाय अपनी तालीम और अपने करियर को ज़्यादा फोकस किया। मैंने ईसाईयत पर भी काफ़ी हद तक अमल दरामद कम कर दिया था और मैं सभी अकायद पर भी अब ज़्यादा सवाल नहीं पूछती थी। 21 साल की उम्र में मेरा एडमिशन एक एविएशन स्कूल में हो गया और ये मेरा बचपन का सपना था, यानी पायलट बनना। मेरी वालिदा की उम्र 61 साल हो चुकी थी और मेरी नानी की उम्र 93 साल थी। मैंने वालिदा से मुलाजमत तर्क करने को कह दिया था और खुद घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। मैंने 24 साल की उम्र में तमाम इम्तिहान पास करके पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। इन सारे गुज़िश्ता सालों में मेरा फोकस सिर्फ मेरा करियर था और मैं मजहब से बहुत दूर हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में चर्च जाने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर मेरी शादी हो गई और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा घरेलू तशद्दुद करता था और आखिरकार 2 साल बाद ही मैंने उससे तलाक ले लिया, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से एक बेटा दिया था। इन सब गुज़िश्ता सालों में मुझे बतौर पायलट कई ममालिक के सफ़र करने का मौका मिला। मैं अक्सर फ़्लाइट के साथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका और मलेशिया जाती, जहां कई मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और कल्चर को जानने का मौका मिला, ख़ास तौर पर मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर हैं। अगरचे मलेशिया एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ बुद्ध मत और हिंदू मज़हब के लोग भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इस दौरान मैंने कई एयरलाइन कंपनियां बदली और जब भी मैं एयरलाइन बदलती मेरा ट्रैवल रूट भी बदल जाता। बहरहाल मैंने एक बेहतर और एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरा अक्सर सफ़र यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एविएशन की फील्ड में ख्वातीन पायलट की तादाद न होने के बराबर है। यही वजह थी कि जब भी किसी मुल्क के सफ़र पर जाती तो मुझे मर्दाना स्टाफ से हटकर अलग कमरा मिलता और मैं खुद को फ्लाइट के बाहर होटल में बिल्कुल अलग थलग और तन्हा महसूस करती। और अब मेरे पास मुताले के लिए भी बहुत सा फारिग वक्त होता था। मुझे अपने काम के दौरान सबसे ज़्यादा खुशी मिडिल ईस्ट के इस्लामी ममालिक में मिलती, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन लगता था। ख़ास तौर पर यहाँ 5 वक्त नमाज के लिए अजान दी जाती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं जब भी मिडिल ईस्ट के ममालिक जाती तो फारिग औकात में मसाजिद का विजिट करती और मुझे मसाजिद का माहौल बहुत पसंद था। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा दुबई में थी तो पहली मर्तबा मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक मिनी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। वहाँ मस्जिद में जाकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा लिबास इस जगह के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। उसके बाद से मैं जब भी मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाई करती
تو اپنے ساتھ ڈھیلے ڈھالے اور لمبے لباس رکھتی تاکہ مسجد کا وزٹ کر سکوں۔ اگرچہ میں نے بدھ مت، ہندو مت اور عیسائیت کا بھی بہت مطالعہ کیا تھا، مگر مجھے جو سکون اور جو اطمینان اسلام میں ملا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اگرچہ میں مالی اعتبار سے بہت اچھا کیریئر بنا چکی تھی، مگر میں اندر سے خدا کی محبت اور خدا کے تعلق سے خالی تھی۔ کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں پیسہ کماؤں اور پھر ضروریات زندگی میں خرچ کروں اور بل ادا کروں؟ میرے اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا اور مجھے ہمیشہ اس کا جواب یہی ملتا کہ نہیں، یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ میری زندگی کے دروازے پر بار بار دستک دے رہا تھا اور میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا اور میں اللہ کی پکار سن کر بھی انجان بنی بیٹھی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میرے دل سے آواز آئی کہ میرے لیے اسلام ہی بہترین راستہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں مڈل ایسٹ میں تھی اور اچانک اذان شروع ہو گئی۔ اذان سنتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور میں نے اپنے برابر بیٹھے کو پائلٹ سے چھپانے کے لیے کالا چشمہ لگا لیا۔ The moment I said Islam was for me, it was in the Middle East. When I heard the call for praying, they call it azan, at that moment I had to cover my eyes with my sunglasses in front of the other pilots that were with me on the way to the restaurant because my eyes covered with tears. I felt like saying, stop, I have to join this pray. I still remember one of them making fun of the songs of the Quran. ہم ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور نماز کے لیے جاؤ، مگر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھی پائلٹ نے اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا سانگ چل رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاہل انسان، خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ اللہ کی پکار ہے اور خدا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں ڈنر چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ مڈل ایسٹ میں ہوٹل کے ہر کمرے میں ایک جائے نماز دی جاتی ہے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اس کے بعد سے میں نے اسلام کے متعلق اپنی تحقیق اور مطالعہ اور زیادہ کر دیا۔ میں پہلے سے بھی سچائی کی تلاش میں تھی، مگر میری طلب میں ایسا جوش اور ولولہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد ایک دن میں لمبی فلائٹ کے بعد ارجنٹینا کے ہوٹل میں تھک کر آرام کر رہی تھی کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک آرگنائزیشن دیکھی جو کہ نان مسلم کو اسلام سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اس تنظیم کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صرف میں ہی اسلام کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ میری طرح کے بہت سارے ہسپانوی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ پھر 3 مہینے کے بعد میرا دوبارہ روٹ ارجنٹینا کے لیے بنا تو میں نے اس تنظیم کے شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کا وقت طے کر کے مسجد میں ان سے ملنے گئی۔ میں ان کے پاس تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی رہی اور ان سے اسلام کے متعلق مختلف چیزیں پوچھتی رہی۔ 3 گھنٹے بعد جب میں واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میں دوبارہ ارجنٹینا نہ آ سکوں اور یہ موقع مجھے پھر دوبارہ نہ ملے۔ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ After arriving, I made an appointment and went to visit the masjid. I met with the imam, a person from Saudi Arabia who leads the masjid. We talked for about 3 hours, and before I left he asked me if I wanted to embrace Islam. I said right away, yes. I felt fear for not coming back to Argentina or maybe not to have that opportunity again. میں شراب اور سور کا گوشت 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ ان 6 مہینوں میں میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے حجاب اور مکمل جسم ڈھانکنے والے لباس پہننا شروع کر دیے۔ میرا بیٹا 8 سال کا ہو چکا ہے، مگر میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے کرے۔ میری والدہ عیسائیت پر ہی قائم ہے۔ وہ میرے اندر آنے والی مثبت تبدیلیوں سے بہت خوش ہیں۔ وہ ہر روز اسلام کے متعلق مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی اور سیکھتی رہتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد ہی اسلام قبول کر لیں گی۔ As far as my mother, she is Christian but she said to be glad to my positive changes and she is learning every day more and more about Islam and she feels proud of me being a Muslim. And now that my son, 8 years old, had also reverted by his own willing to Islam, she is happy that we are on this safe path seeing for God. My dreams as new Muslim are to study Islam sciences and help those families that are struggling with accepting the idea of converting to Islam. I want to focus on children coming to Islam. That's it. And please pray for me. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.